año número 9, el fraude afectó al público e intentó replantear la evolución. Dos ideologías distintas nacían a través de Estados Unidos a mediados del 1800. La expansión del darwinismo y del fundamentalismo cristiano dieron lugar a acalorados debates sobre el evolucionismo contra el creacionismo. En 1868, el ateo George Hall tuvo una discusión con un evangelista que mantenía que el Génesis era literalmente verdad. Hall then says, "You mean to tell me that giants long ago roamed the face of this earth?" And the Reverend says, "Of course. If it says it in the Bible, it's absolutely true." Más tarde, aquella noche, Hall soñó con un plan para atraer a los fundamentalistas y ganar dinero. Después de intercambiar un barril de cerveza por un bloque de yeso de 5 toneladas, Hall contrató a un escultor de Chicago para esculpir la forma de un gigante desnudo con la gran masa de piedra. Hall le colocó ácido sulfúrico para que pareciera antigua y la enterró durante todo un año en la granja de su primo Newell, en Cardiff, Nueva York. So a year passes, and Newell commissioned 2 local Cardiff residents to help him build a well. And the 2 well diggers came across enormous feet, 19 inches long, kept digging, and then there were legs, and there was a torso, an abdomen, an enormous head, hands. What did they find? 2 days later, there was an enormous tent over the giant. He was charging people 50 cents to come and see it, and at that point, they started raking in the bucks. Por una pequeña suma, miles de creyentes se reunían en el lugar para ver el fósil milagro. Pero Hall no había organizado esto solo para obtener dinero. Tenía un objetivo. Los fundamentalistas habían rezado por un gigante y Hall les entregó su prueba. Here was this link to a prehistory that was even better than the Greeks or the Romans. It comes from Genesis that there were giants in the earth in those days, and we found them in America. The Garden of Eden could be in America. The spiritual world was able to say, here it is. This is what we've been talking about. Take your Darwinistic notions and find a new place for them because we've solved the problem, thank you. And that lasted for about 2 months. La estatua de $2,200 dejó 100,000 de ganancia gracias a las entradas. Pero cuando los científicos quisieron comprobar la edad de la estatua, Hall supo que su engaño había terminado. Once Hull saw that the detective work and also the scientific reasoning were ultimately going to undo his work, he might as well step forward and take credit for it while the getting was good. Increíblemente, el gigante fue más popular después de la confesión de Hall. Nobody cared. Nobody cared. It was fascinating. It was intriguing and interesting, and people just kept coming and coming. Hall recorrió el país con su escultura y llamó la atención de Barnum, el legendario hombre del espectáculo. When the story blew up that, okay, this interesting archaeological find is now an amazing hoax, P.T. Barnum must have loved that. He probably was sitting there, darn, why didn't I think of that? And offered to buy the Cardiff Giant. Pero como Hall se negó a venderle el gigante, Barnum simplemente construyó su propia estatua y declaró haber comprado la The original. most amazing part of the story is the fact that Barnum's fake of the fake started generating more revenue. Hall había sido engañado por un experto. En el momento en que ambas estatuas dejaron de recorrer el país, el gigante de Cardiff se había incorporado al folclore y a la historia de los engaños de Estados Unidos. Por utilizar la Biblia para sacar provecho, el gigante de Hall ocupa el puesto número 9.